ओहो देखिए बिरियानी आरथर कलरफुल आसला ये कि सिंपल बिरियानी कलिकता बिरियानी देखिए पूरा बास्ना पाकु कौन कैमेरा मैन देखो पूरा बास्ना सांगान चिकेन 2 पीस आलू गोटे अंडा और रायता देखो केते जाम पूरा अलग वगैरह वीडियो जाम हो देखो पूरा लंबी चिकी ओडिशा छुआ भारी बढ़िया किए हब कुहा। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करुच्ची आ गोटे दमदार लंग वीडियो रे 100 डे चैलेंज 60 ब्लॉक को आज हूँ 60 दिन पूरा कंप्लीट आज आपण भल पाया बहुत सारा मिलूची आज माने 60 दिन कंप्लीट आ मात्र रहा 40 दिन कंप्लीट कर माने मासे 10 दिन लगे मत कंप्लीट करने आज की 60 दिन पूरण हो गला। फास्ट आपण वेदर देखा पूरा आज सकाल पूर्व आज 2टा राति वर्षा होउची जे एतल जाए झिपिझिपि 2टा राति आज पूरा 2टारू 7:30 जाए पूरा प्रबल जोरे वर्षा है वर्षा से खतरनाक पवन आज देख पागटा पूरा मस्त देती पूरा मेघुआ मेघुआ पाग सूर्य देवता आज देखा ना देखी पाते पाग पूरा चेंज समस्त कुतले करा करा एतर वर्षा होची देखते पूरा सबुदिन राति सकाळ हेले माने वर्षा होची आउ ठीक जेंती इन टाइम हेलानी 11टा बहुत कमी जाउची वर्षा 12टा आ वर्षा होनी एंती पाग घोड़े घोड़े रखुची मस्त पाग देईची आ बेंगो केंती बोपौचंदी आपण सुनंतु खाली बामुनिया बेंगो केंती सुनन साउंड सुनचंती साउंड सुनंतु रो सुबिलाटी बामुनिया बेंगो केंती बोपौचंदी ओइदरटा देखि दंतु ओइदर पर अलगा बका बहुत सारा मजा मस्ती अच्छी आज ब्लॉग को कंटिन्यू करंतु आगु देखंतु आगु कौन कौन सी वीडियो लास्ट जाए देखो चैनल को जो चैनल को सब्सक्राइब करूँ चलते आज ब्लॉग को स्टार्ट करिया आज कौन कौन आप देखेबी चलते सांग मैंने काली पवन आई होता खतरनाक प्रांक काली आम पवन आई सहित प्रांक कर आईसु ब्लॉग रे आउ मो ब्लॉग रे आसो खतरनाक प्रांक आसा जाऊँगी क्या ना आईसु ताकू प्रांक कल मिछरे करिया कहया बिग फैन भाई ताकू एइथरे ताकू कराबो प्रांक वीडियो पूरा अलग अलग प्रांक वीडियो आसे जाउची चैनल को सब्सक्राइब रखता पूरा प्रांक खतरनाक प्रांक हवा आसुची पूरा खतरनाक प्रांक विश्वास करें पूरा खतरनाक प्रांक मान अलग अलग प्रांक ताकू पूरा सेटा देखियो जो आसियो वीडियो एटा करी मु भाउची आज करदेबी भाउची देखिबा ए ब्लॉग न काली आर ब्लॉग करे पढिबा भाबी देखिबी जदी हेला आज करदे आज ब्लॉग आइसु को प्रांक कॉल आउ काली पवन आई सहित खतरनाक पवन आई पूरा होता टीम रू बाहर कर पवन आई पूरा चिडिकी रागे जाइए बका सौदा कला खाली आइला आइस को बाडे था गुडेला बाडेलानी बुझाबुझी होगा कमीगला आसला बिसला कमेडी वीडियो कलु आम 2-3टा आइलु हरी गलु मंदिर ठीक मंदिर टी गोड़ हाथ धुआ धुई कर आसलु घर को ब्लॉग टा एंड करदेली आ किसी ब्लॉग कलिनी मेघ फेर काली राति भी काली 5टारू फेर मेघ है मुझे जो किसी ब्लॉग कलिनी एंड करदेली आ किसी कहलिनी कौन कर आज ब्लॉग टा बढ़िया हम आज बहुत सारा मजा मस्ती अच्छी ब्लॉग रे आगु आगु देख सांग मैंने देखो कि गोड़ उपर गोड़ पकई जोग कर देखो गोड़ दी गोड़ देखो पूरा पकई बस पूरा अनई मत फिर कैमेरा कल इे छाड़े अनौची हाँ ना भाईटी गोड़ उपर गोड़ पकई पूरा पूरा राजा ना राजा तो मैंने पूरा गोड़ उपर गोड़ पकई पूरा बस पूरा के चिंता हाथ नाई देखिए के बस गोड़ हाथ उपर गोड़ पकई बस के बस गोड़ उपर गोड़ पकई फिर इे अन पूरा बस देखो पूरा राजा सा ना पिपिले कम अच्छे पिपिल टे जी जीवा चलूँ जीवा पिपिले टे कम अच्छे पिपिले टे जबार अच्छी खाया टे आनार अच्छी जीवा पिपिली चलो जीवा पिपिल टी देखा अधा घटना कोड कौन है आपण सहित से देखा मैंने देखिए तो डैम कम चलती मेघर भी कम बंद होनी पूरा चलती कम देखो पूरा केते बाट खोली सारे बहुत बाट खोली सारे डैम टा पूरा यूँ है पूरा बड़ डैम देखो केड बड़ डैम खोला बड़ डैम सांग मैंने आसिक पिपिली टोलगेट पहुँची गलु यहाँ हूँ सांग पिपिली टोलगेट जा आगो पंडा चल
ହେଲେ ବନ୍ଦ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫେରେ ନୂଆ ଗାଁ ଆଉ ନୂଆ ଗାଁ ଯିବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇନେ ବୁଡ଼ିଆ ପୋଖରୀରେ ଯାଉଛୁ ବିରିୟାନୀ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ବୁଡ଼ିଆ ପୋଖରୀ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନକୁ ବିରିୟାନୀ ଆଣିବା ଆଉ ଟିକେ ନଜରା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାହାର ଅଲଗା ଅଲଗା ମେଘ ଚିପି ଚିପି ପକଉଛି ମସ୍ତ ନଜର ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇନେ ଉତ୍ତରା ଛକ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରା ଛକ ଏଇପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ସେଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରା ଛକ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତରା ବ୍ରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜାମ୍ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ରିଜ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲମ୍ବିଛି ବ୍ରିଜ ଆସି ବିରିୟାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିରିୟାନୀ ସପ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଅଣ୍ଡା ରାଇତା ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ବିରିୟାନୀ ଆକୁ ଖୋଲିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଭିତରେ ଓହୋ ଦେଖିବା ତ ବିରିୟାନୀ ଆରଥର କଲରଫୁଲ୍ ଆସିଥିଲା ଇଏ କିନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ୍ ବିରିୟାନୀ କଲିକତା ବିରିୟାନୀ ଦେଖିବା ତ ପୁରା ବାସ୍ନା ପାଖକୁ କ'ଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାସ୍ନା ପୁରା ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛି କାଟିଦେବା ଏଇଟା ଥୋଇଦେବା ସାଇଡ଼୍ରେ ଇଏ ରହିଲା ରାଇତା ରାଇତା ଦେଖିବା ତ ପୁରା ବହଳିଆ ଅଛି ଆଉ ଏପଟେ ରହିଲା ବିରିୟାନୀ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦେଖିବା ତ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ହେଇଛି ନାଙ୍ଗା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ 2 ପିସ୍ ଆଳୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଆଉ ରାଇତା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଗଲା ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ଭିତରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ ହେଲାଣି କେତେ ଜୋରରେ ମେଘ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆମେ ଆସିଲୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେମିତି ଖାଇ ଆସିଲୁ ମେଘ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ମେଘ ହେଉଛି ଯିବା ଟିକେ ଶୋଇବା ଶୋଇ ସାରିଲେ 3ଟା 4ଟା ବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ଫେର ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଡିଟେଲ୍ସରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୋଇକି ଉଠିବା ଦେଖା ଆମେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଘ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ସନସେଟ୍ ହେଉଛି ପାଗ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ଦେଖିବା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଗ ଆକାଶ ପୁରା ବାଦଲ ଟିକେ ଫାଟିଲା ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ଦେଖିବାରେ ଫଟା ବାଦଲ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ପୁରା ମସ୍ତ ଦିଶୁଛି ପାଗଟା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଲଘୁଚାପ ଅଛି 2-4 ଦିନ ପାଗଟା ପୁରା ଏମିତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମାନେ ପାଗଟା ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି 5ଟାରେ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବାରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ଟିକେ କାମ ପଡ଼ିଯିବ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଆଉ କାଲି ଆସିବ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଆ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆଜି ତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଟପ୍ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।